Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Faso jama, faso demson, faso mɔgɔkɔrɔbaw. Vieux kungurunin m'o lase aw ma. Kan ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma. Aw ni ce k'aw to aw sigiyɔrɔ. N y'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ. Mali kanubagaw, mɔgɔ fɛn fɛn bɛ Mali fɛ, ko Mali kanu de bɛ e la. Su ani tile, k'a fɔ k'e ye fasoden ɲuman yɛrɛ ka namara yɛrɛ bɛɛ b'a la, k'a fɔ ko faso kanu b'i la. N bɛna kelen fɔ aw ɲɛna bi. Ni Ala ye fɛn min di yan, ni Ala ye fɛn min don garijɛgɛ la, bi m'an bila Mali la, Mali nɔfɛ a ko la. N selen Bamakɔ ye, n ye kuma kelen fɔ, mɔgɔ man jate. N selen Abidjan fana, n ye lɛtiri di Mali ambassade ma siɲɛ fila. N taara n yɛrɛ tagamana n kelen fɔlɔ ka taa lɛtiri sɛbɛn k'a d'u ma, ka n ka nimoro sɛbɛn, maa man jate. Filanan tuguni, Dukure ni Sila sinankunya de b'a ni ɲɔgɔn cɛ. Filanan, Dukurela, n ye kuma in lawuli, Dukurelaka dɔ y'i kanto k'ale ma da kuma in na. O yɔrɔ bɛɛ an ye bataki sɛbɛn, ale yɛrɛ ni ne, an ye takisi ta, an taara ambassade la, an taara lɛtiri in di tuguni. N bɛ min fɔ a ɲɛna ka gɛlɛya, faso kanu don, faso ko fana don. Faso ko ye bɛɛ ta de ye. N b'a bɛɛ dɔn, i b'a bɛɛ tiɲɛ. Mɔgɔ bɛ dɔ dɔn, i tɛ dɔ dɔn. Ala a ka hɛrɛ, Ala a ka yena, Ala a ka yeli. A b'a di dɔw ma, a t'a di dɔw ma. Ala ye danni kɛ ten de. Komi Ala ye nafolotigiw da ka fantanw da cogo min na, o bɛɛ bɛ Ala yɛrɛ kelen dɔrɔn de ka masaya kɔnɔna na. Ne kɔni bɛna kelen fɔ aw ɲɛna ka gɛlɛya. Mɔgɔ fɛn mana nin video in ye, i ka video in partager. Foli Mali gouvernement tulo ka don nin kumakan in na, ani Mali karamɔgɔbaw, u bɛɛ lajɛlen tulo ka don nin kumakan in na. Min filɛ Mali kunna bi, kungoya min bɛ Mali dala bi, nin kungoya, nin mankan, nin tɛna se ka ban. Nin tɛna se ka ban. Solution foyi tɛ nin na, nin tɛna se ka ban. Dɔ bɛ ban, dɔ bɛ kun poyi. Dɔ b'a daminɛ, dɔ bɛ kun poyi. Ne ye kuma kelen fɔ Bamakɔ ye, mɔgɔ man jate ka tuma n to fanga la. N sera Abidjan fana ka tuma n to fanga la tuguni, n ye bataki kelen bila ka taga ambassade la 2 reprises, mɔgɔ si man jaabi. Kungoya min bɛ Mali dala bi, saraka dɔ de bɛ ni Mali yɛrɛ m'o bɔ, Mali nin tɛ lafiya. Mali nin tɛ lafiya. F'olu k'o saraka in de bɔ. O saraka ye mun ye? Bama b'o la, saga b'o la, ba b'a la. N y'a ɲini aw fɛ Ala kama, n'aw bɛ fɛ mankan ka ban Mali dugukolo kan, ko maliyɛnw ka lafiya, ka Mali segin a segicogo kɔrɔ la, a ye nin saraka in bɔ. N'a ye nin saraka in bɔ, a bɛna dɔn k'a fɔ ni ne ye tiɲɛ fɔla ye, ni ne ye nkalon fɔla, a yɛrɛ bɛn'o dɔn. O bɛ dɔn ni mun ye? Bi kɔni an bɛ Jumasi la. Bi ye Jumasi ye, a ko tɛ yan, inshallah, ni Ala ka jɛn ye. Le 21, an bɛ Jumasi la yan. K'a daminɛ ni Jumasi in na, ka taga bila Jumasi wɛrɛ la. Ni Lakota dugukolo ɲiginna ko sanji nana yan, a bɛ renseignement ta ko sanji jiginna yan Lakota dugukolo kan, o b'a yira k'a fɔ ko a ye saraka in bɔ, o saraka in de bɛ se ka faso kisi. N y'a ɲini aw fɛ Ala kama, Usman Madan Sharif Madan Haidara, o ye kelen ye. Nbuye, o ye filanan ye. N y'a gɛlɛya mɔgɔ fila in ma, olu min ye n ka sɛkuw ye. N y'a gɛlɛya u ma, u ka kalanden mankan don Lakuta, u ka saraka in bɔ. Bama bɛ bɔ a la, saga bɛ bɔ a la, ba bɛ bɔ a la. Ni nin saraka in tɛ, Mali bɛ mɛn lumulama la dɛ. Mali bɛ mɛn lumulama la. Mali kanubagaw, n y'a ɲini aw fɛ Ala n'a kira yɛrɛ de kama, a ye video in partager. Fɛn fɛn bɛ Mali fɛ, a ye video in partager. Surtout f'olu k'a mɛn. N'u y'a mɛn, u ka don n ka réseau kɔnɔ directement, u ka n ka contact ta. N mako bɛ mɔgɔ fila dɔrɔn de mankan fana na tuguni, n'o ye Nbuye ani Haidara. Inshallah, olu min ye n ka sɛkuw ye. N y'a faamuya. Saraka in bɛ bɔ cogo min na, n b'a bɔ cogoya f'u ɲɛna. N'a ye nin kɛ, Mali bɛ lafiya. Wallahi, Mali bɛ lafiya. N'olu bɛna saraka in fana daminɛ tuguni, k'a lɔn k'a fɔ ko saraka in ye wulibali ye fana tuguni, a bɛ dɔn ni sanji de ye. Ni sanji kɔni jiginna dɔrɔn, saraka in kɔfɛ dɔrɔn, a y'a da ka sunɔgɔ.
wallahi o mankan bannen bi ka n ka kuma tiɲɛtigi an kɔni bɛ bi dimanche la le 21 Lakuta yan ni sanji kɔni jiginna Lakuta yan ka se yanni dimanche wɛrɛ cɛ a ye ko in kɛ sɛbɛko ye o b'a yira k'a fɔ ala ka ko don ne yɛrɛ tɛ dɛ wallahi ne tɛ Allahu wahidun le sol a kelen pe de b'a ka ko kɛ min y'a diya a b'a kɛ min y'a diya ye ko a b'o de kɛ mɔgɔ si tɛ se ka fɛn bɔ Allahu taala ta la an y'a ɲini ale ala fɛ o ala kelen ni min ye kɛra sababu ye ka saraka in yɛrɛ na k'a dɔn ka fɔ n tɛ nkalontigɛla ye n tɛ namaratɔ ye n tɛ maa janfasikɛla ye k'a fɔ ko a ka jɔ ka nin jaasila k'a ka kuma in ye tiɲɛ ye ko wulibali don Lakuta dugukolo ko o seereya ta yanni dimanche wɛrɛ cɛ anw kɔni an bɛ nɛnɛ de la yan dɛ sanji tɛ ka na yan an bɛ nɛnɛ de la mɛ k'a daminɛ bi dimanche in na le 21 ka taa bila dimanche wɛrɛ la ni Lakuta dugukolo kɔni ɲiginna ka ban dɔrɔn c'est que maliyɛnw a ye wuli a ye ko in saraka bɔ fɛn fɛn bɛ Mali kanu na fɛn fɛn bɛ Mali fana fɛ ni y'aw balimakɛ Denba Kumakan de ye ka bɔ Lakuta yan ka n ka foli lase aw bɛɛ ma aw ni ce aw ni baraji ala ka la paix jigin Mali la toujours ani diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen mɛ a saraka de filɛ nin ye a y'a jilaja cogo bɛɛ la a ye saraka in bɔ don min na aw pɛrɛnna fana k'a bɛ saraka minɛn ninnu fara ɲɔgɔn kan fana n'aw pɛrɛnna ka ŋaniya ta don o don k'a bɛ saraka minɛn ninnu fara ɲɔgɔn kan a bɛ kabakolo filɛ i b'a couleur bɛ changer ou sanji bɛ jigin o fila kɔni don i y'a faamuya a bɛ kabakolo filɛ ou sanji bɛ jigin ou kabakolo position bɛ changer Lakuta yan kɔni k'a daminɛ bi le 21 ka taga bila dimanche wɛrɛ kunɲɔgɔn na ni sanji kɔni jiginna anw fɛ yan o b'a yira k'a fɔ ko a denkɛ a n'a kanubagaw n'aw balimakɛ a ma nkalon tigɛ aw ye a ye tiɲɛ de fɔ aw ye ala a b'a ka kabako di maa min y'a diya ala bɛ fɛn kɛ maa ye maa min y'a diya tɔgɔ ɲini tɛ yɛrɛ yira tɛ sanu ɲini tɛ wari ɲini tɛ kanu don adamadenw kanu ni k'i bɛ ala fɛ i bɛ k'a ka danfɛn bɛɛ fɛ jugu tɛ ne na jugu foyi tɛ ne na ni ye adamaden si la o min juguya miskara jarati bɛ dusukun na a tɛ yen n ye bɛɛ kanu n bɛ diɲɛ bɛɛ fana fɛ wolomali tɛ n fɛ yen bɛɛ de ye kelen ye ne bolo bɛɛ tout le monde bɛɛ de ye kelen ye ne bolo a y'a dilan cogo bɛɛ la fɛn fɛn mana nin video in sɔrɔ a ye video in partager a saraka dilen filɛ aw ma nin ye an kɔni y'a di ambasade ma siɲɛ 2 ka limuru téléphone limuru sɛbɛn ka mɔgɔ si m'an jaabi bon nin y'a dilen aw yɛrɛ ma komi alhamdulillah ala nana ni yɛlɛmaw ye réseaux sociaux kow bɛ sen na alhamdulillah n filɛ ka bɔ k'an sara maliyɛn den bɛɛ ani faso kanubaga bɛɛ i kɛra tubabu ye o i kɛra farafin ye o i kɛra nasugu ye ko faso kanu b'i la a ye wuli a ye se ɲɛmɔgɔw ma a ye nin proposiw ye u ka don n ka contact kɔnɔ directement saraka in bɛ bɔ cogo min na n b'a cogoya f'u ɲɛna n'u y'a kɛ fana u bɛn'a ye c'est clair et net ala tɛ nkalon tigɛ dɛ ala ta y'a ka kow ye wagati min y'a diya tuma min y'a diya a bɛ ko o ko cogo la ka n ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma wassalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh